Okay, so good morning no, December 4 to 5 so 2025, trading is still on draw guys no, target always rumble. Okay, so nakoy hatag karong best guide and pa-sure na to with angle. So guide na to 075, pa-sure na to 33. So kamo na bahala pag padubula na guys, kamo na po'y bahala pamaris na. Pwede mo mag-try oh. Okay, so natay best angle na to is 750. So kamo dikit ana guys ha, naanay possible mga double oh. Sabing double ra ba karon guys no. Okay, so pick lang gid mo ana sa ganahan ninyo nga pang dikit ana nga numero guys. Possible na ana 2 days lang ha. Okay, so hot regalo to kumbe 081168. So kamo nay bahala pag target na og rumble. Kamo nay po'y bis ani kung unsa inyong pilian ani nga numero 2 kabog guys. Okay, best maintain na to. Mao na niya tong best maintain 086 860. Dayon islay din sa 809 kay base mo tindog na pud ang 9. Okay, size din no, size tindog 9 809. So possible. Okay guys, so follow